Kako popraviti jedan bezvezni kišni dan? Predlažem druženje uz vino i poeziju, šetnju kroz ulice drevnog rimskog grada i povezivanje sa prirodom kojoj je kiša prijatelj. Ja sam Kosta i vodim vas na neobično putovanje Serbian Adventuresa koje ćete volati od prve do poslednje stanice. Ruže nas dočekuju na ulazu manastira Hopovo. Iako religija nije moj fah, jedna priča odavde posebno me zainteresovala. Obično kažemo da je neko ili svetac ili buntovnik. U manastiru Hopovo pak sahranjen jedan svetac buntovnik, Teodor Tiron. Svetinja se čuva i od kamere, pa smo manastir iznutra upamtili pogledom. Nastavljamo uz pratnju kiše, ali atmosfera u autobusu ne pada. Da s osmehom uđete i u Mačkov podrum, stara se uvek veder Miloš. Uz ovakve vodiče kiša vam ne može ništa. Osim nazivom, ova vinarija šarmiraće vas i detaljima, ali i vinskom ljubavnom poezijom koju možete slušati uz degustaciju. Ova mene više nije bilo, zato što sam mnogo te voleo, ali vino je boli izlečilo. Mogli smo ovde provesti i čitav dan bez prigovora, ali vreme je da nastavimo putem starih Rimljana. Sirmijum. Jedan od rimskih gradova na našem području čiji se ostaci čuvaju u srcu Sremske Mitrovice. U njemu je rođeno čak 6 imperatora, a saznali smo i detalje o njihovom životu. U ovoj prostoriji sa fontanom vodili su se najpoverljiviji razgovori. Napuštamo hodnike prošlosti i odlazimo u specijalni rezervat prirode, Zasavicu, retko očuvano močvarno područje u Srbiji, a ja kradem priliku da se malo igram i vodiča. Upravo smo stigli u Zasavicu. Sad ćemo čuti od biologa Miše sve o retkim i zaštićenim vrstama koje ovde žive. Inače, u Zasavici se proizvodi najskuplji sir na svetu od magarećeg mleka, a takođe poznata je i po uzgoju mangulica. Miša nam raskrinkava tajni život insekata, biljaka i ptica. Posebno mi je zanimljiva priča o ritskoj senici zbog rodne podele uloga u stvaranju doma. Naime, mužjak ove vrste pravi gnezdo sam, a ženka će u njega položiti jaja samo ako je zadovoljna. A ako nije zadovoljna, onda ona kljunom samo pregrize, jer ovde imamo jednu nit kojom on isplete i veže za granu. Znači, i ona pregrize, gnezdo pada u vodu i on bukvalno mora ponovo da radi. On da gradi, ona da zanoveta. Takve su naše senice. Da kiša i močvara idu zajedno navikli su pecaroši Zasavice. Mi se ipak sklanjamo pod krov restorana gde upoznajem direktora Slobodana Simića, ali i sebe na novi način. Simić je zaslužen što danas u Srbiji uopšte ima mangulica, a od njih se prave ekskluzivni suhomesnati proizvodi. Da samo srećne životinje daju ukusno meso, dokazuje i gulaš kojim završavamo izlet. Ovo nemate priliku da jedete bilo gde. Gulaš od magarca. Ne propustite ovu, ali i ostale ture Serbian Adventuresa koje možete rezervisati online. A ako vam se dopalo da putujete sa mnom, subscribeujte se na naš kanal. Obiđimo Srbiju zajedno!